मुके 24, 25, 26 जे बूथ कमिटी पे ऑर्गेनाइज खालामदों ते कैसे खूब दंग थक खबर उनके तमो बीजेपी पार्टी ने 24 नंबर बूथ प्रेसिडेंट सिनी ताकू संग भाई दिनी लॉगी रुपाई क्या बिनी नेतृत्व 24-25 जे सेंटर तमोना राजीव गांधी वो फाइने 12 तारीख को बीजेपी ने जुली वो 0 वोट इन सिनाई जाऊते बोलो एवं 24-25 26 जे पुलिंग सेंटर हो बीजेपी ने वोट ताकले 0 हो एडीसी इलेक्शन हो जाऊते बोलो कामों को एवं तीन ने पांडन बिसिंग दी सानों को जाऊते बोलो Tiprasa ni bagi Kubwi ke lorek Khwlainai এবং আমি বলতে চাচ্ছি যে এই বনিকা চমনি এলাকা যে 24-25 সেন্টার আছে আপনাদের সাথে আমি সবসময় আপনাদের সুখে দুঃখে থাকবো আজকে বলে যাচ্ছি আমি আপনাদের সুখে দুঃখে থাকবো এবং কি করণীয় আছে এই এলাকাতে আমি করে যাব আপনাকে কথা দিয়ে গেলাম এবং সমগ্র এলাকাতে কথা দিয়ে গেলাম আমি সানামুসুঙ্গো जे टिप्रासन बगे कुबुई के चौबा Khwlainai कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन बगे जे कुबुई के चौबा Khwlainai जेसिन डायरेक्ट फंडिंग लैंड राइट्स दी जे चौबा Khwlainai कुबुई के सिं बोनो न बस कांगनि 12 तारिखो आंनो सबुतो बुट हुई कप्लाइमा खाइनाय जाउते बुङो बीजेपी इंगाइस टिप्रासन फेमलना बगे पार्टी क्लायो टिप्रासन थगनान बगे এবং टिप्रासन सिनिया बंगनि बसनि लुकुरंनो थगो दाजिं साइडआवका सिनि ताको जे बुथ प्रेसिडेंट 2017 सिम बीजेपी फेमेनिबो किन्तु नायकल जायगा बरक आनजाइनि लुकुर আমরা এই সমগ্র অঞ্চলকে আমি বলছি বনিকা চমনির সমগ্র আমার সবাইকে বলছি আমি আপনাদের সাথে আছি তাই তাওকে মুগরক খুব খনাতক খবর তীব্রমতা পার্টি 2021 সন যে ব্যবধান কপ্লাই ইমানি সিনি 14 Bodhjungnagar-Wakhinagar তাকলে ডাবল ব্যবধান কপ্লাই ইন থাকবে সেখানে সুন্দর হাজার 800 ফুট বানো তাওকে মুগরক তাকলে গাওমা ব্যবধান তেও বাইরে সিং টোটাল 25,000 ফুট মানি কপ্লাই ইন থাকবে আমি কক কিনতে সাইট মানে মিডিয়া নাম 25 17 তারিখ যে কাউন্টিং নি দিন রেজাল্ট দিন না নাংনাই 25,000 ফুট সাইট লাঙ্কা দিন এবং তত Bodhjungnagar-Wakhinagar সিনিয়া তাওতে মুরক সারা তীব্রম কম হঙ্গে সিং 24টা সিট বিসি ইনকা 25টা সিট না তীব্রমতা পার্টি আমরা যে 2021 नि सिमी जे समाय तांगी लुकुरन गाना समाय तांगी नंनि सुके दुके बसाना हने जे समाय तांगी फेमनि ताबुबो 2016 बनंनि गाना नंनि सुके दुके आं सबले बसाय तंनाय अमान दिनि साइड लागा तावके बुंगो हमरा दिनि ताइ जरा 12 जरा नाया जों ताकलाइगे मात्र 12 13 दिन सि जरा हमने बिसि 12 कक छया दिनिनि सिनि प्रधान वक्ता सि आनि दादु सिनि टिटिएडि सिनि चेयरमैन ताइ ताकलाइनि जिरायना माननाय जिरायना खलानि सिनि कैंडिडेट बरंगना सार जगदीश आनि दादु बबा सिनि फाइके बतेबो कक सुट्रुबि साइकनाबे एबं सिनि दादु जगदीश बो बिपुल बुटे अरें मार्जिन गोबां दै गोप्लायनो थांदों दागदे बुंगो बिनबाबो यामा खनो हमरा तैबारा कक साया তীব্রমতা পার্টি আয়োগলতেন বুবাগ্রা আয়োগলতেন सिनि मानताय सप्ताय दातिनो मानदों ते 12 तारिख ता पवाइदि तावते बुंगो आनो समारियो बुद्रे तीव्रमता पार्टी नो बुबाग्रा गोप्लाय खालि जादि हामबाय जतनो बुंगो